Throw yata yun guys ah. Senator, pubusin natin. Yes, to be sure. Tara nga guys. Oy G, wait lang. Pwestohan ko na ah. Nam. Pwede na ata ito eh. Visit to eh. Para walang busit. Patay mo na yun. Connect to yung kaya ata torp ah. Wait lang, Earp. Wala ako shadow Earp. Dito ka. Hindi, patay mo yun. Patay mo ito. Sheesh! 2v5. Lalaban yan ah. Nag-count ka na lang! Nag-count ka na lang! Bus yata guys ah. Nag-count na lang. Worth it ang investment sa blue ah. 2v5 yata yun guys ah. 2v5. Medyo 2v5 yun guys ah. Nag-count ka na lang. Tara yun, double pre. Si Papa Dong.